Hello, everyone. Un saludo con todos. Today we're in Matthew chapter 11. Vamos a leer Mateo capítulo 11. We'll read from chapter 11, verse 2. Leeremos desde Mateo 11, Now, when 2. John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples and said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? Jesus answered and said unto them, Go and show John again those things which ye do hear and see. The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. We read to there. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Yes, when we read the book of John and also the four Gospels, always before Jesus, John the Baptist appears. Sí, hemos dicho que en los cuatro evangelios, antes de que aparezca Jesús, siempre aparece primero Juan el Bautista. It is said that John the Baptist came to prepare the way and to make straight the path for Jesus. Se dijo que Juan el Bautista vino para preparar el camino y allanar la senda para John the Jesús. Baptist cried out, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. La labor de Juan el Bautista era clamar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha He acercado. was telling the wicked people to repent of the evil within them, turn around, and come to Jesus. Es decir, que las personas malas se arrepientan de su maldad, se vuelvan y vengan a John the Jesús. Baptist did much to prepare the way for Jesus. Juan el Bautista preparó muchas cosas respecto a Jesús. John baptized Jesus. Juan el Bautista bautizó a Jesús. While baptizing Jesus, he testified that he saw the Holy Spirit descend upon him like a dove. Y dijo que al bautizar a Jesús vio al Espíritu Santo descender sobre él como paloma. John also clearly testified of Jesus, saying, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Por eso Juan también testificó claramente acerca de Jesús, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. However, today, here in Matthew chapter 11, Pero ahora en Mateo capítulo 11, John sends his disciples to Jesus. vemos que Juan envía discípulos a Jesús. He sends them with this question, Art thou he that should come, or do we look for another? Y les dice que pregunten, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? At first, I thought that perhaps, when I heard about this, that maybe John had become confused because he had been in prison for such a long time, and now he was wondering whether Jesus was truly the Messiah. Al principio, al escuchar ese relato, pensé que quizá Juan el Bautista, después de estar mucho tiempo en la cárcel, se había confundido y ya no sabía si Jesús era realmente el But Mesías when o I no. carefully studied the scriptures, I found that this was not the case at all. Pero al leer cuidadosamente la Biblia vi que no era In así. the Gospel of John, John testified by saying, En el Evangelio de Juan, ¿cómo testificó Juan? But that he should be manifest to Israel, therefore am I come baptizing with water. Dijo que bautizaba con agua para que él fuese manifiesto a John Israel. received the revelation that whoever upon whom he saw Spirit descending, that person was the one who baptizes with the Holy Ghost. Juan recibió la revelación de que aquel sobre quien viera descender el Espíritu sería quien bautiza con el Espíritu So when John Santo. baptized Jesus, he saw the Spirit descending like upon him like a dove. Por eso cuando Juan bautizó a Jesús, vio que el Espíritu Santo descendía sobre él como paloma. Therefore, John clearly knew that Jesus was the Son of God who baptizes with the Holy Ghost. Por lo tanto, Juan supo claramente en ese momento que Jesús era el Hijo de Dios que bautiza con el However, in Espíritu Matthew Santo. chapter 11, John says to his disciples, Pero al llegar a Mateo capítulo 11, Juan le dice a sus discípulos, Go ask Jesus, Art thou he that should come, or should we look for another? vayan y pregúntenle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? This sounds as if John was not sure whether Jesus was truly the Messiah. It makes us think that. Al escuchar esto, parece que Juan estuviera dudando si Jesús era realmente el Mesías o si no. However, when we read the scripture Sin carefully, embargo, si leemos cuidadosamente la we can Biblia, clearly see that that is not the podemos case. ver claramente que no era así. Because John had already seen the Spirit descend upon Jesus and knew clearly that he was the Son of God who baptized with the Holy Ghost. Porque Juan había visto el Espíritu descender sobre Jesús y sabía claramente que Él era el Hijo de Dios que bautiza con el Espíritu Santo. Then why did he send his disciples to ask Jesus, Art thou he that should come, or do we look for another?
Entonces, ¿por qué envió nuevamente a sus discípulos a preguntar si Jesús era aquel que había de venir o otro? John knew that he was in prison and that he would soon depart from this world. Juan sabía que estaba en prisión y que pronto dejaría este mundo. He thought about what would happen to his disciples after his death. Pensó en sus discípulos después de su And he muerte. thought and wondered what would become of those who had followed him after he dies. Juan pensó que sería de los discípulos que lo seguían cuando él muriera. So John wanted his disciples to follow Jesus. Por eso quería que sus discípulos siguieran a Jesús. Tashi, that is why he said, I am the voice of the one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord. Por eso dijo en el Evangelio de Juan, yo soy la voz de uno del que clama en el desierto. He said he was not the true light. También dijo que él no era la There luz is a true verdadera. light that lights every man into the world. Había una luz verdadera que alumbra a todo He said hombre. that was Jesus. Y dijo que esa luz era Jesús. So after John introduced Jesus, Así que después de presentar a there were Jesús, still disciples who continued to follow him. todavía había discípulos que seguían a Juan. John wanted those disciples who followed him to follow Jesus instead. Juan quería que esos discípulos siguieran a Jesús. He earnestly desired that his disciples would leave him and follow Jesus. Como deseaba sinceramente que sus discípulos lo dejaran a él y siguieran a Jesús, He truly wanted to teach them who Jesus truly was and introduce them to him. quiso enseñarles quién era realmente Jesús y presentarles al verdadero Salvador. So John said to his disciples, Entonces Juan les dijo a sus Go and discípulos, ask Jesus, vayan y pregúntenle a Jesús, are you the one whom God promised would come? ¿es usted aquel que Dios prometió que habría de venir? If not, should we wait for someone else? Si no es así, ¿debemos esperar a otro? This is what he instructed them to ask. Así les dijo que fueran y As preguntaran. they went to meet Jesus, they likely wanted to know whether he truly was the Messiah. Seguramente al encontrarse con Jesús querían saber si él era realmente el Mesías. So the disciples of John went to Jesus. Entonces los discípulos de Juan fueron a They Jesús. said, Our teacher sent us to ask, art thou he that should come, or do we look for another? That was what they Y asked. le dijeron, nuestro maestro nos envió para preguntarle, ¿es aquel el que iba a venir o otro? And then Jesus spoke to John's Jesús disciples. le respondió a los discípulos de Juan, Go and tell him this. vayan y díganle esto. Tell him what you see and hear. Cuéntenle lo que están viendo y oyendo. The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. This had been prophesied by Isaiah in the Old Testament. Hermanos, esto fue profetizado por Isaías en el Antiguo Testamento. Isaiah foretold that when the Messiah came, the gospel would be preached to the poor. Dijo que cuando viniera el Mesías, el Evangelio sería anunciado a los pobres. So the works that the Jesus was doing, it showed clearly that Jesus was the Messiah. Por lo tanto, las obras que Jesús hacía demostraban claramente que él era el Mesías. So when John's disciples saw this, they could conclude, he is the Messiah. Así, al ver esas cosas, los discípulos de Juan podrían concluir, ese realmente es el Among Mesías. John's disciples was a man named Andrew. Entre los discípulos de Juan había uno llamado Andrés. This disciple Andrew, he was the brother of Peter. Este Andrés era hermano de Pedro. He had been a disciple of John. Él era discípulo de Juan. But after hearing John's testimony about Jesus, he decided to follow Jesus instead of Pero al John. escuchar el testimonio de Juan acerca de Jesús, decidió dejar de seguir a Juan y Andrew seguir a asked Jesús. Jesus, Master, where dwellest thou? Andrés le preguntó a Jesús, Señor, ¿dónde moras? Jesus replied, Come and see. Jesús le respondió, ven y They came ve. and saw where he dwelt and abode with him that day, for it was about the 10th Fueron, hour. vieron dónde moraba y se quedaron con él y aquel día eran Andrew, como who la had hora been John's décima. disciples, became a disciple of Jesus. Así Andrés, que era discípulo de Juan, se convirtió en discípulo de Jesús. Andrew then found Peter and said, We have found the Messiah, and Peter also became a disciple of Jesus. Luego Andrés fue a buscar a Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías, y así Pedro también llegó a ser discípulo de Jesús. John's mission was to reveal Christ to the world. La obra de Juan consistía en manifestar a Cristo en el mundo, After revealing Christ to the world, y después de manifestar a Cristo en el mundo, Matthew 11 shows us how John finally introduced Christ to his own disciples so that they would no longer follow him,
but follow Christ. That's what this is showing us in Matthew 11. Mateo 11 nos muestra cómo Juan finalmente presentó a Cristo también a sus propios discípulos para que dejaran de seguirlo a él y siguieran a Cristo. For this purpose of Jesus Christ to do this work, Así pues, para que Jesucristo realizara esta obra, John was born about 6 months before Jesus was born. Juan nació 6 meses antes que Jesús con ese He went propósito. before Jesus and testified of him, and testifying about Jesus. Nació antes que Jesús y fue delante de él dando testimonio de él. John said that he is not the true light. Juan dijo que él no era la verdadera John luz. said there's a light that lights every man that comes into the Juan world. dijo que existía la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Therefore, John led his disciples to follow Jesus rather than following himself. Por eso hizo que sus discípulos dejaran de seguirlo a él y siguieran a The Jesús. important thing is that John directed everyone toward Jesus. Lo importante es que Juan dirigió a todas las personas hacia Jesús. Everyone, these kinds of stories and accounts teach me a very deep lesson. Hermanos, esas historias me enseñan lecciones muy profundas. And sometimes I introduced Jesus to the brothers. A veces también presento a Jesús a los hermanos. Sometimes when I introduce Jesus, there's also a desire in my heart for them to follow me as well. Cuando presento a Jesús a los hermanos, muchas veces surge en mi corazón el deseo que sigan a Jesús, pero But as I también que me read sigan a this in mí. Matthew chapter 11, Al leer este Mateo capítulo and as I 11, see how faithfully John served God, viendo cómo Juan trabajó fielmente para I Dios, see how John truly led his disciples to follow Jesus instead of following himself. pude ver cómo Juan hizo que sus discípulos dejaran de seguirlo a él y siguieran a Of Jesús. course, I can teach the Bible and teach faith to the brothers and about spiritual life to them. Por supuesto, puedo enseñar a los hermanos la Biblia que conozca y también la vida de fe. But I'm only a servant entrusted with a portion of Jesus' work, preaching his Pero yo soy gospel. simplemente una persona que ha recibido una parte de la obra de Jesús y predica el Evangelio del And Señor. I often hope that people will not remain at my level, but go deeper than me, deeper into Jesus, and remain in the position of Jesus. I hope for Muchas that. veces deseo que las personas que no se queden en mi nivel, sino que vayan más profundamente a Jesús y permanezcan en Él. And from about 40 years ago, I started the missionary school, and I began to train and grow Hace aproximadamente missionaries. 40 años comencé a formar evangelistas a través de la escuela misionera. Over the years, I have trained many preachers and ministers and taught them and shared my heart with them. Hasta hoy he formado a numerosos evangelistas, los he enseñado y he compartido el corazón con muchas personas. One of the most important things I consider while I train the ministers is this. Lo que considero más importante al predicar el evangelio y formar evangelistas es lo Students siguiente. who first come for training to become ministers and they study, Los estudiantes que reciben formación por primera vez para convertirse en evangelistas, naturally they have far less knowledge and experience about Jesus than I do. tienen mucho menos experiencia y conocimiento acerca de Jesús que yo. Through listening to my testimonies and through what I teach them, they come to know the Jesus I have experienced and I have met and the Jesus who have worked inside of my life. Por eso escuchan mis enseñanzas y a través de ellas puedo recibir a Jesús que yo he experimentado, al Jesús que he conocido y But que ha more obrado en mí. importantly, Pero algo aún más they may importante es simply hear the que message and receive Jesus. simplemente pueden escuchar las enseñanzas y aceptar a But the thing Jesús. we need to talk more deeply about is, Si profundizamos un poco even más, though these students receive the same 1 year or more of training or so, aunque todos los estudiantes reciben uno o más años de even formación, though they all be trained, they are not all the same. no todos terminan siendo iguales. Some students of classes become very spiritually healthy, while others do not grow spiritually very much. And I've seen that. He visto promociones de estudiantes que crecen mucho espiritualmente mientras que otros no muestran ese crecimiento. When missionary students live together, Cuando los estudiantes misioneros viven they not only juntos, train themselves, but they are also greatly influenced. no solo reciben entrenamiento, sino que también reciben mucha influencia de otros And there are estudiantes. some students who create a bad influence. Por eso entre ellos hay algunos que ejercen una mala influencia. These are the people who only listen to the teaching information, but then live according to their own thoughts and their own ways. Son personas que escuchan la enseñanza solo externamente, pero viven según sus propios pensamientos y Because the métodos. students are always together, such people greatly influence the students around them. Como los estudiantes viven juntos constantemente, esas personas terminan influyendo mucho en When I quienes están a speak su to lado. them, Cuando yo enseño, the students listen and say yes. los estudiantes escuchan y responden Once they sí, turn around, the way they live is totally pero different. después se dan la vuelta y viven una vida completamente distinta. What kind of influence do such students have?
¿Qué influencia producen esos As we estudiantes? live a life of faith for the Lord, Mientras vivimos la vida de fe para el we want to draw Señor, closer to Jesus and become like Him. queremos acercarnos a Jesús y parecernos a But Él, on the other hand, we have many desires to follow the flesh. pero al mismo tiempo también tenemos muchos deseos de seguir la Especially in the carne. missionary school, there are fewer opportunities than usual to pursue fleshly desires. Especialmente en la escuela misionera es más difícil seguir los deseos de la carne que en otras But if someone only circunstancias. pretends to listen to the word and then immediately acts according to the flesh, Sin embargo, si a alguien solo aparenta escuchar la palabra y luego sigue según it la is not only carne, that person who wants to follow the flesh, others also have such desires. no es que solo él tenga deseos carnales, los demás también quieren seguir They la may be carne. holding back those fleshly desires. Aunque estén tratando de contener esos When they deseos, see another brother hear the word and still follow the flesh, they begin to feel, oh, I want to do that too. al ver que otros hermanos escuchan la palabra pero siguen la carne, surge en ellos el deseo de hacer lo One mismo. such brother at the missionary school can have a very harmful influence on many others. That's what we see. Así, un solo hermano puede llegar a causar de influencia muy negativa sobre muchos otros estudiantes. The teachers may not recognize this well, and many students live that way because they do Muchos not think estudiantes deeply. viven así porque no reflexionan profundamente sobre sí mismos y los On maestros the no other siempre hand, perciben there la are people who situación. can influence others in a different Por way. otro lado, también hay personas que ejercen una influencia When diferente. someone sincerely looks to the Lord Si alguien mira sinceramente al Señor, does not follow the desires of the flesh no sigue los deseos de posesión de la carne, and struggles with their flesh and prays to y God, cuando lucha contra los deseos carnales, ora a and by God's Dios, grace overcomes those fleshly desires one by y por la one. gracia de Dios vence una vez más esos deseos, It may seem like something he is doing alone, aunque parezca algo but personal, such things invisibly have a great influence on other students. esas cosas influyen de manera invisible en muchos otros estudiantes. So as I have trained many students, Así que mientras formaba muchos estudiantes, later when I look back, some classes were very spiritual. al mirar hacia atrás después de un tiempo veía que algunas promociones eran muy espirituales, On the other hand, there were classes that were very fleshly. mientras que otras se inclinaban mucho hacia la carne. Then when I look back to the time when they were being trained, Entonces, al recordar aquellos tiempos, that class had that student. pienso, en esa promoción estaba ese That estudiante. student had a great spiritual influence on others. Ese estudiante ejerció una gran influencia espiritual sobre los Through demás. this student, others also learned the faith to restrain many of their own fleshly desires. Por medio de él, otros estudiantes aprendieron la fe para controlar sus propios So deseos when the other carnales. students around them saw him, they also wanted to become like him. And when they could not restrain their fleshly desires, they learned to rely on God and seek him. Entonces los demás estudiantes al verlo querían imitarlo. Al no poder vencer por sí mismos sus deseos carnales dependían de Dios They y all just buscaban al look like Señor. students, Aunque todos parezcan estudiantes but there are students iguales, who cause bad influence in the missionary school, hay algunos que ejercen una mala influencia and there are those who cause good influence. y otros que ejercen una buena And it's influencia. the same thing in the church. Lo mismo sucede dentro In de the la church, some iglesia. brothers always have a good influence on others. Siempre hay hermanos que influyen positivamente en otros Because hermanos. through that one brother, Gracias a la presencia de un hermano many así, brothers around him become spiritually led. These kinds of things happen. muchos hermanos a su alrededor son guiados But on the espiritualmente. other hand, the students who are not like that Pero por el contrario, often have a bad influence on others. hay estudiantes que con frecuencia ejercen una influencia negativa But sobre when I saw otros. John the Baptist, Pero al observar a Juan el Bautista, people have desires for money, veo que las personas tienen deseos de dinero, desires for honor, deseos de honor and desires to live y comfortably. deseos de vivir cómodamente. But there is another desire, the desire for people to follow them. Pero también existe otro deseo, el deseo que otros los Many sigan. people find comfort and a sense of worth when many others follow them. Por eso muchas personas reciben consuelo y satisfacción cuando otros Now, los John the siguen. Baptist was imprisoned, Juan el Bautista estaba encarcelado. and he did not know when he would die. No sabía cuándo Many moriría. disciples probably already left John. Probablemente muchos discípulos ya lo habían John only dejado. had a few disciples remaining. Aún así todavía le quedaban algunos And it would be nice if discípulos. John could have them follow him to the end. Juan podría haber deseado que esos If they discípulos could lo come siguieran to hasta el him and take final, care of him and comfort him, que permanecieran cerca de él, lo ayudaran y and so that they cuidaran, could remain nearby him and be of help to him in many ways. y estuvieran junto a él en todo momento. But John had no such heart at all. Pero Juan no tuvo ese corazón en While he absoluto. was in prison, he thought, Mientras estaba en la cárcel, why did God reflexionó, allow me to go to prison? ¿por qué Dios permitió que yo fuera encarcelado? If I continue to show up and appear more and more,
people will be looking to me, and their eyes towards Jesus Christ will be Si yo sigo diminished. apareciendo delante de la gente, ellos me mirarán a mí y cada vez mirarán menos a Jesucristo. God has allowed me to be put in prison so that the hearts of those looking to me may turn towards Jesus. Dios permitió que yo fuera a la cárcel para dirigir los corazones de las personas hacia Jesús. Then, even the few remaining disciples that I have, I should be directing them towards Jesus. Entonces debo hacer que incluso los pocos discípulos que me quedan se dirijan hacia Jesús. That was what John thought. Juan pensó de esa manera. So he called his disciples and said, Entonces llamó a sus discípulos y les "Go dijo, find Jesus of Nazareth. vayan a buscar a Jesús de Nazaret. And when you go, ask him Y this, cuando vayan, díganle así, are you truly the Messiah who should come? ¿es usted realmente el Mesías que había de venir? Or should we wait for another Messiah instead of you?" ¿O debemos esperar a otro Mesías que no sea He told usted? them to go and ask Les that. dijo que fueran y preguntaran The eso. disciples probably did not fully understand John's heart. Probablemente los discípulos no entendían bien el corazón de They went to Juan. Jesus. Fueron a Jesús. Our teacher John sent us to ask you a question, they said. Nuestro maestro Juan nos envió para hacerle una pregunta. He told us to ask, art thou he that should come, or do we look for another? Nos dijo que preguntáramos, ¿eres tú aquel que iba a venir o esperamos a otro? What did Jesus say? ¿Qué respondió Jesús? Go and show John again those things which he do hear Y de and hacer see. saber a Juan las cosas que oís y veís. What was Jesus doing at that time? ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese The momento? blind were receiving their sight. Los ciegos eran sanados y podían ver. The lame were walking. Los cojos andaban. The lepers were being cleansed. Los leprosos eran limpiados. The deaf were hearing. Los sordos oían. The dead were being raised. Los muertos The resucitaban. poor have the gospel preached to Y a them. los pobres les era anunciado el Evangelio. Those were the works Jesus was doing. Esas eran las obras que Jesús estaba He said haciendo. the poor have the gospel preached to them. Dijo que a los pobres les era anunciado el What would Evangelio. John's disciples do then? Entonces, ¿qué hicieron los discípulos de Juan? They would think, then this man is the Ah, Messiah. entonces él es el Mesías. Then we should not follow our teacher, but follow the Messiah. Entonces no debemos seguir a nuestro maestro, sino al Mesías. So John's disciples turned their hearts from following John to following Jesus and follow Jesus. Así los discípulos de Juan que antes lo seguían a él volvieron a su corazón hacia Jesús y comenzaron a seguirlo. Everyone, if we truly want to live for the gospel, Hermanos, si de verdad queremos vivir para el Evangelio, if we have desires for material things, we cannot sincerely and properly preach si the tenemos deseos gospel. materiales, no podemos predicar el Evangelio con verdadera sinceridad. A person who desires material things will continually drift toward material things, and to that extent, holes will appear in the gospel. La persona que tiene deseos materiales siempre se inclina hacia lo material y por eso inevitablemente se abren agujeros en el Evangelio. This is true not only with material things, but also with people. Y no solo ocurre con lo material, también ocurre con las If I feel personas. satisfied, happy, and pleased when people follow me, Si me siento satisfecho, feliz y contento cuando las personas me then I can be siguen, said to have an attraction to people following me. entonces se puede decir que tengo apego hacia las personas. We must truly become servants of God, Nosotros debemos llegar a ser verdaderos siervos de Dios, not thinking at all about living well, receiving others' respect, or doing something for ourselves, sin pensar en vivir bien, recibir respeto a los demás o lograr algo para nosotros but mismos, simply being given over to Jesus Christ. sino entregándonos simplemente a Jesucristo. And I truly hope we become complete in revealing the glory and the will of Jesus. That's what I hope for. Y deseo que seamos completos en manifestar la gloria y la voluntad de Jesús. But many people do the work of Jesus while also trying to establish Pero themselves. muchas personas hacen la obra de Jesús y al mismo tiempo tratan de levantarse They a sí serve the mismas. Lord, but they also want their position to improve, to become a little wealthier, and to live a little more comfortable life. Aunque sirven al Señor, también desea mejorar su posesión, enriquecerse un poco y vivir con comodidad. But John the Baptist was not like Pero that. Juan el Bautista no hizo eso. At the end, while he was still in prison and did not know when he Al would final, die, aunque estaban en la cárcel y no sabían cuándo all of morirían, these people truly needed to follow Jesus. aunque esas personas realmente debían seguir a Jesús, John could have had the heart of wanting them to serve him. él podría haber deseado que lo sirvieran a él. Since I'm in prison now, Como estaba en la cárcel, and you guys are busy, so why don't you come podría and haber help me? dicho, ya que están aquí, ayúdenme un Can't do poco. anything right now, Como ahora no puedo hacer nada, so why don't you come and pray for me? oren un poco por mí.
John's heart could have easily leaned in that direction. El corazón de Juan fácilmente podría haberse inclinado hacia But eso. John was truly a man of God, just as the scriptures show. Pero Juan era verdaderamente un hombre de Dios conforme a la palabra de la He Biblia. directed even the last of his remaining disciples towards Jesus. Hizo que incluso los últimos discípulos que le quedaban se dirigieran hacia As those Jesús. disciples went to Jesus, they began to follow him. Esos discípulos se acercaron a Jesús y comenzaron a seguirlo. One of them, as we said, was Andrew. Dijimos que uno de ellos era Andrés. Andrew had followed John, but now he came to follow Jesus. Andrés, que antes seguía a Juan, comenzó a seguir a Jesús. Then Andrew met Peter and introduced Jesus to him also. Luego Andrés se encontró con Pedro y también le presentó a Jesús. In this way, we can see God's will being fulfilled. Así podemos ver cómo se iba cumpliendo la voluntad de Dios. But because of self, truly because of self, Pero muchas veces por causa del yo, por causa de sí people often mismas. ruin many things that should have pleased the Lord. They just ruin it because of the self. Las personas arruinan muchas obras con las que deberían agradar al Señor. For the self, they need money. They need this, they need Para sí that. mismos necesitan dinero, necesitan esto y But aquello. we must not live for ourselves with those things, but we must live for Jesus Christ. Pero no deben vivir para sí mismos con esas cosas, sino para Jesucristo. That means our very selves must be burned up and offered for Jesus Por Christ. eso, aún uno mismo debe ser ofrecido y consumido por Jesucristo. Today, there are truly many people who are not like that. Hoy en día hay muchísimas personas que no hacen eso. They serve the Lord for themselves. Sirven al Señor para sí mismos. They serve God for themselves. Sirven a Dios para sí They mismos. preach the gospel for themselves. Y testifican el Evangelio para sí mismos. That is completely different from John, who burned up and offered his very self. Eso era completamente diferente de Juan, quien ofreció y consumió su propio ser. In the book of Matthew, Matthew introduced this aspect of John. En el Evangelio de Mateo, Mateo presenta ese aspecto de Juan. John said to his disciples, Juan le dijo a sus discípulos, "Go to Jesus and ask him, vayan a Jesús y pregúntenle, art thou he that should come, or do we look for another?" ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? If the disciples asked Jesus, Y sus discípulos le preguntaban a they Jesús. would come to know clearly that Jesus was the true Messiah. Ellos llegarían a saber claramente que Jesús era el verdadero And Mesías. by serving Jesus, Y al servir a Jesús, they would receive blessings and grace. That is how John was guiding Juan them. los guiaba para que recibieran bendición y gracia. Matthew clearly recognized this and recorded it in the Gospel of Matthew. Mateo descubrió claramente esa parte y la registró en el Evangelio de I hope Mateo. that the heart of John recorded by Matthew will also remain in our hearts today. Deseo que el corazón de Juan registrado por Mateo también permanezca hoy en nuestro I corazón. will see you next Nos time. vemos en la próxima hora. Okay, please take care. Cuídense mucho. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.